Good morning guys, napunta karon nag-visit na punta sa every barangay. Ang grupo na mo sa Sagay, Barka, Hapag, Barkada. So kani siya sa activity ni sa munisipyo di sa lungsod sa Sagay together with our Ma'am Kati MLG o Ma'am Kati Brana sa DLG. No, ang grupo na mo uban na mo ang PNP, ang fire, ang uban pag-ehensya sa government diri sa munisipyo sa Sagay. So ang among purpose ani is ang barangay road clearing, hapag and kalinisan for our top 4 barangays. So may upat ka barangays ani na among gina check, no, mo na sila mga barangay sa Baliti, Manuyog, Bugang ug ang poblasyon. So usa man ta sa nag-check sa kaning group sa CSO diri sa munisipyo sa Sagay, Camiguin. So usa na mo tan-aw na mo ang check gid mi sa area para ma-maintain ang kalimpyo diri sa dalan. So bawal na siya ang mga mabutang dia mga semento or hollow block or mga kahoy. So napod tay hapag kaning sa gardening sa matag barangay. O nindot kani sa area diri sa area Baliti na mga garden nila, tawag nilang integrated garden, klase-klase nga mga tanom ang gibutang nila diha. O tapos lang mga livestock, no, nindot kayo. So usa importante po na ginatan-aw na sa grupo nga aduna po sa barangay gardening, no, na kalamansi, sustainable na siya. So makatabang po na sa dili po magutuman, no. So sa matag barangay adunay yoy garden. So diri na punta sa area sa Manuyog, no, alimpyo kay ilang area diri sa dalan, no, ato mga kauban, no, together with the PNP and fire. No, so visit mi sa ilang area sa garden. So sa gina every quarter gid mi mag-visit ani. So nindot kayo, no, nga mabisitahan gyud ang area sa dapat i-maintain para na doon ay sustainable. So iman ang lungsod sa Sagay nga mo awardee sa Best of Seal, no. So ginahimo ni siya every quarter. So niya napunta diri sa Bugang area. So shout out din sa itong mga kapitan, no, nga active nga mga kapitan. So adto na pod mi dito sa area silang garden, no. Nindot kayo nga mo visit gid mi sa site kung ahang site, no. Shout out sa mga kagawad, official sa barangay, no. So among visit ani ang ilang garden. So himo tawag sustainable gardening sa matag barangay. Mahimo po na siyang sample sa community nga di lang sa barangay kundi every household nga makahatag pod siya og food nga mahimo example na imingon man ang community, ang barangay naghimo gani kita po maghimo pud ta. So ito ang na faith garden, food always in the home. So diri gi-promote gid nato nga adunay pagkaon sa matag komunidad, no, healthy lifestyle, no. So nalpod ta diri sa poblasyon Sagay na natutas lang area pod. O salamat kay, no, sa atong mga activity for today. Salamat sa atong mga partners diri sa lungsod sa Sagay. Salamat ug maayong adlaw, maupay nga adlaw ta enjoyan. Sulong Sagay.